أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم بدين سنة فلبغو أمنو سجلين بخو جبرانون كورو كان فلن واتينا أم بوفو كوالين مندو يعني كالوبين كون نلا أنكم سجلين كم يكا كالوبين كونو نودي سمولي ala ye ɲinan ta yira na cogo min na an b'alaw tala deli ala ka san wɛrɛ ta yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ni an ye an ka jɛmukan kɔrɔ dɔ de kan jɛmukan in ye jɛmukan jumɛn ye ko ba minnu kɛra sunkalo kɔnɔ an y'a lajɛ an n'an ka karamɔgɔkɛ an ye karamɔgɔ min wele n'o de ye Sheikh Abdurrahim Dante an n'ale de bɛna jɛ ka nin émission in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ n'alaw tala ka jɛ inshallah bi ta in yɛrɛ an bɛna kuma di an ka karamɔgɔkɛ ma n'a sɔrɔ folikan b'a bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma sɔnni an ka don an ka mawudu kɔnɔ Sheikh Abdurrahim Dante assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ an lajɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo sigiyɔrɔw la ka ɲini masa taala fɛ ala k'an bɛɛ fɔta ɲuman ma amina rabbi ka ɲini Allah subhanahu wa taala fɛ ni kaloba min filɛ nin ala k'an garisɛgɛ a hɛrɛ la n'a kan hɔrɔnya n'a jurumu yafa ala ka sunkalo caman don an si kɔnɔ ya rabbal alamin inshallah. ala sɔnna ma o kɔfɛ sisan an bɛna don an ka bi sigida kɔnɔ ya Sheikh Abdurrahim n'a fɔra ko koba minnu kɛra sunkalo kɔnɔ e yɛrɛ i bɛ se k'a daminɛ jumɛn de la? طيب أستاذ تراوري ko minnu kɛla sunkalo kɔnɔ a hawadisu ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ nka ni mɔgɔ ko k'i ka kuma i b'a ye k'a fɔ i hakili bɛ jigin hadisa fɔlɔ min na o ye koba fɔlɔ min n'o kɛla sunkalo kɔnɔ o de ye alakira yɛrɛ donni cidenya bunakun kan ani mɔgɔw tɔw bɔla ɲɔgɔn na don min na o don kɛla sunkalo dɔ kɔnɔla de la a ye relation sɔrɔ ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ni Jibril ka jigini ye a kan Gharul Hira kɔnɔ o la o ko belebeleba nin fɔ cogo wɛrɛ la n'an bɛ se k'a wele k'a fɔ ko kuranɛ yɛrɛ jigini o fɛnɛ o ye fɛn ye mun n'a kɛla sunkalo kɔnɔ o de ye koba ye n'Ala sɔnna ma peut-être an da bɛna don mun na bi ka walawala inshallah. N'i y'i ka kuma faamu bi ta in an bɛna kuma wahayu yɛrɛ jigini ani kuranɛ yɛrɛ jiginna sunkalo kɔnɔ an bɛna kuma o de kan n'i y'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamu inshallah donc an b'a daminɛ mun na sisan o wahayu yɛrɛ jiginna cogo di? طيب ala k'an bɛn sababa ma Ustazi Abubakar yɔrɔ n'i ye sira kitabuw lajɛ o b'a fɔ Ibn Hisham b'a la kali k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam tumana min na n'a si sela san 40 Allah subhanahu wa ta'ala y'a suganti ka kɛrɛnkɛrɛn ka nabimaya di a ma ka tila ka cidenya di a ma ka ci ka taa hadamaden bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ bagabalikɛbaga ye ka kɛ nisɔndiyalikɛbaga ye o de ye fɛn min b'a la ni dɔnni jɛturaw bɛɛ lajɛlen bɛ taa o de kan k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye bonya nin sɔrɔ k'a to san 40 Qurtubi b'o la kali Ibn Kasir b'o la kali ani dɔnni jɛtura caman kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Allah subhanahu wa ta'ala ka aya dɔ bɛ suratu Yunus kɔnɔ faqad labistu fikum umran min qabli afala ta'qilun ko hakika la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye waati caman kɛ aw magankaw cɛma a b'a dɔn ka dɔnna kari a ye denmisɛnniya kɛ a b'a dɔn yɔrɔ dɔ a b'a bɔ yɔrɔ dɔ aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don kalankɛbaga tɛ a b'a dɔn k'a fɔ a mɔna cogoya min na bi ni a nana ni cidenya ye siga t'a la k'a fɔ o ye fɛn dɔ de ye mun n'a kɛrɛnkɛrɛnla ni o ye ka da kan mɔgɔ ye san 40 kɛ n'i ye ka tɛmɛ siga t'a la k'a fɔ a ka ca ala fɛ i kan k'o tigi dɔn ko dɔnna kari n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin tun kunfa b'a la kɔrɔlen i tun b'o dɔn a la san 40 kɔnɔ o de kama n'an ye dɔnnikɛbagaw ka kuma lakalisenw lajɛ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma wahayu ko kan o b'a fɔ ko tɛnɛndonya dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala y'a latigɛ ka mɛlɛkɛ Jibril ci ka taa a ma ka to Gharu Hira kɔnɔ o kɛla sunkalo kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a cili san fɔlɔ n'o bɛ bɛn tubabu san 610 ani 10 ma Isa bange san 610 ani 10 a don bɛ bɛn o de ma voilà donc a bɛ bɛn o de ma naam 610 effectivement donc tumana min na ni Jibril jiginna a kan a jiginna kan Gharul Hira n'a bɛ fɔ a ma ko Jabalun Nur yɔrɔ kulu kofɔla fɛn cidenw yɛrɛ ka histoire kɔnɔ i b'a ye kulu bɛ kofɔ tuma caman ni Isa ka histoire ta i b'a ye kulu ko kuma b'a la
abo chuka fene la ala be kuma Musa fe tuma mina kala kulu de kerefe abo chuka fene la ala kala sallallahu alaihi wasallam ala ya ka bunyani soro ka to kulu yere wo kono o de fen min bala ni qur'ana yere bo perpere la tike shahru ramadan ko sungalo kalo allazi o de kalo yi unzila fihi alquran qur'ana jigina akono ala don ni aya ni ba a perpere la tike ka fo sigata la ka fo qur'ana jigini damnena sungalo kono ala kala sallallahu alaihi wasallam ay relation min soro ka bo jibril fe ni kalo beleba ni kono o de relation min ni o tumbe jibril ni ciden tawche do kana famia kono ko kira tanu o tate kele ala yo fene foko perpelatike ka fo inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di kika do ka fo an wahyu ci kata e krama ina fa an wahyu ci chuga mina kata nuhuma wan nabiyina min ba'di anin nabi man to nuhu kofe to ni kuma nunu naje e baye ka fo wahyu mi no ci la kata nabi man to ma o wahyu kelen ne fene ci la kata la krama ci den kelen min tumba ci ala fe kata ka joma no de jibril kelen fene de jigina ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ni wahyu na'am kan yoron kuma la o ba yira ka fo ci den kelen po de jigina kana ala ka ci la se akan nabi muhammad na'am o ko kalfaleno jibril ma ustazi abubakar an ba shabe hadisa do la kali o hadisa o kono amina wahyu yere jigini kisa bela jelen famiya hadisa do hadisa min bala ni bukhari ya mafla muslim ya mafla musnad imam ahmad fana ya mafla ka afoko ala sallallahu alaihi wasallam ko fen folo mi aka nabi ma damna na ni fen folo mi ko de shubo nyuma o de shubo nyuma sogu atura ka daka wala طيب فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح قال صلى الله عليه وسلم قاتم كلا كاتي سبويه فو سبو كا رياليتي كنه كاينا فو فجر كنه ببانجي چوغامينا ما شاء الله دونغ ني يورفام نعم ناس غرمونا وبكلا كبانغاي كوسبه كنه كان دو استاذ ابو بكر وافو كاي كالو ورو دي كنينا كادامنه ربيع الأول على رسول الله عليه وسلم أقوم سلا نهي فم يشوبولا ندوجو جلا أبينا فو فيلمون بكاتورنا نيكور الله أكبر طب فندو يشوبولا كبالا كهايبانا على كبويا ونفونا نأولي لا فينا لا بولو ريالتي ويرا لا كنكا كايرا كفو كودو كومباكا ربيع الأول أبو شوكالا يو كالو كلم بكي أبي شوبوي دونغو دو أباي ربيع الآخر ayo fene ketuguni dungo do abe shubuye jumada al-ula ayo fene keto dungo do abe shubuye jumada al-akhira dungo do abe shubuye ka rajabu ko chugala ka sha'ban ko chugala kalu woro complet dungo do ni ala karadala sallallahu alaihi wasallam abe shubuye nyumonye na wulila o shubuye nyumon nunu betla ka reality keneka ala kara sallallahu alaihi wasallam ay kalu woro kan chugani na to ay kalu woro kan chugani na sungalo kono o de daleno Sha'ban ka sungalo kono yoro mina doro pip jibril nanama donc na ya famu ko ho yere jigini damne na nusugo ye folo wala kala woro ko la ko sebe kada ka kala woro na dafa wakati naam amba isha ka hadisa warabe tuguni aba la kalika foko sub kala kra ko subo nyuma ko ye nabimaya kila yoro binani ani woroi sarine nabimaya kila ka kila akila binani woro la ko shubo nyuma bebla obona de kono ono shubo nyuma bo o palasi de so ani woro naam nabimaya kila yoro binani woro na ko shubo nyuma bo palasi de so chide ya bunangonga dore ba irana ka foko shubo nyuma ala be adabwa kama ka mu'minu na nisojana ina fala kra yoro foko wahyu temana ka shubo nyuma tola shubo nyuma muno be mu'minu la nisoja ko do bi kunga ni ala kadi be dani ala toye akacha ala fe be shubo munu yola shubo nyuma ndo abeka tumado la ki blasere kanyana maya kono o shubo te sharia do nyini ka foko ko o waleya wala don o koni don ge boko yo fo chukala ustazi ni jatemine ke kalo woro abe shubo nyuma unye kalo wolon vlana doro ci adona ci de yere buna ngun kono
bon dɔnnikɛ bagaw ko pour que ka nin ko faamuya ka dɔn ala ka ko bɛɛ lajɛlen ye fɛn minnu b'a la automatiquement n'i y'a jate minɛ dɔrɔn i b'a ye ten k'a fɔ ala ko yɛrɛ de don quoi o b'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ alakira y'a fɔ ko subo ɲuman a bɛ palasi min sɔrɔ cidenya bunakun kan o de ye n'i ye cidenya ni nabiɲuman tila ka taa tilayɔrɔ 46 tilayɔrɔ 46 n'i y'o jateminɛ alakira ye san 23 de kɛ relation b'a ni ala cɛ wahyu sira fɛ san 23 relation bɛ alakira ni Allah subhanahu wa ta'ala cɛ san 23 ok bon san 23 n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ta san kelen o tɛ kalo 12 ye kalo 12 n'i y'o sigiyɔrɔma 23 yani 12 fi 23 طيب n'i y'o fi o la o bɛ joli d'i ma o bɛ yani 276 de d'i ma de 276 n'i y'a faamu naam n'i ye kalo 12 voilà o fois voilà n'i y'o fois 23 la 23 la 23 la donc o bɛ bɛn égal 276 ma voilà donc 276 ni tilala k'o tila 46 ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka 276 k'o tila 46 cɛ i b'a ye a bɛ bɛn kalo 6 de ma alakira ko subo ɲuman a bɛ bɛn nabiɲumanya tilayɔrɔ 46 de ma donc alakira ye san hakɛya min kɛ n'i y'o hakɛya ta k'o gosi o daw la n'o de ye nabiɲumanya da min n'o bɛ bɛn subo ɲuman ma donc n'i y'o gosi o daw la o tɛ 46 ya o bɛ kalo 6 de d'i ma a bɛna fɔ kalo 6 o de kɛla mukaddima ye c'est-à-dire mukaddima min ye ciden yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na ka fɔ a tun bɛ fɛn minnu y'a kɔnɔ a ka cidenya ko caman tun b'a la ani a ko nin bɛna kɛ cogo di a wolo a bɛna kunkɔrɔta minnu sɔrɔ a la a bɛna fasamaciya minnu sɔrɔ a la a ye nin kalo 6 bɛɛ kɛ a tun bɛ to ka sugo olu de la ala bɛ tila ka la réalité tuguni kɛnɛ kan o la donc halisa an b'a Aisha ka hadisaw la Ustaz Abubakar an b'a Aisha b'a lakali wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannasu fihi ko alakira tun kɛla k'a tun bɛ langoloya ka bɔ mɔgɔw la kalo 6 kɔnɔ a tun bɛ langoloya ka bɔ mɔgɔw la a bɛ langoloya ka bɔ mɔgɔw la mun na dɔnnikɛbaw ye kun caman fɔ o la a kun dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ langoloya ka bɔ mɔgɔw la ka d'a kan larabuw tun bɛ boli bato min kan o tun man d'a ye a bɛ langoloya ka bɔ mɔgɔw la tuguni i n'a fɔ an b'a Aisha fɔ cogoya min na fayatahannasu fihi a bɛ ala bato kuluwow kɔnɔ o kɔrɔ a bɛ sɔn min k'a fɔ k'a ni ala ka surun cogoya la a yɛrɛ nin bɛ mun kanu mun ka fisa ka tɛmɛ a ka to larabuw cɛ ma o ka boli bato nin na طيب هل سان بايشا كلهم بالا كلي استاذ ابو بكر وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه قال صلى الله عليه وسلم قالوا ورن كونو كاتون غرا بلانغوليا ني غار حراء ابي مبو مغولا اتمتا غار الحراء كونو نو بيولي بيغا فجبل النور اتمتا لانغوليا او يورلا تو ابي لانغوليا منا دونغا بوكو كوفلا a fɔlɔ ye mun ye a tun bɛ langoloya ka da ka magankaw bɛ boli bato min na ani tun to o kanu a filanan ye mun ye i n'a fɔ an b'a Aisha y'a fɔ cogoya min na fayatahannasu fihi a tun bɛ ala bato gharu Hira kɔnɔ nka mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka wahyu ma jigin a kan a tun bɛ ala bato cogo di dɔnnikɛbagaw ko k'a tun bɛ sɔmi ni lahalaya ye lahalaya min b'a yira la k'a fɔ k'a ni ala ka surun ka tɛmɛ magankaw bɛ lahalaya min kan dɔw la dɔw b'a fɔ fɛnɛ k'a tun bɛ a fa Ismaila ka taasira jɛlen min bɛ n'o y'o to k'a tun bɛ ka baara kɛ ni o de ye dɔw bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam n'a tun bɛ taa gharu Hira la sunkalo kɔnɔ i b'a ye a tun bɛ fɛɛrɛ kɛ o don kama sun ma faridaya donc kama a tun bɛ dumuniw ni jiw labɛn Khadija b'o labɛn ka d'a ma a bɛ taga a bɛ se ka tile 2 tile 3 kɛ o cogoya la gharu Hira kɔnɔ a bɛ segin ka na ni dumuni ninnu banna tuguni a bɛ segin ka na alakira tora o de la sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na an b'a Aisha bɛ k'a lakali faja'ahu al-malak donc mɛlɛkɛ nana a ma donc o ye kalo 7 i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na sunkalo kalo donna yɔrɔ min na dɔrɔn a tola gharu Hira kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ bari don dɔ la dɔrɔn mɛlɛkɛ sera ka cun a kan ten mɛlɛkɛ Jibrila nana a ma mɛlɛkɛ Jibrila nana a ma yɔrɔ min na a sera k'a minɛ
ala kira jatigɛla kosɛbɛ a ko a ma iqra qala ma ana biqari a ko ala kira ma ko kalan kɛ ala kira ko ne tɛ kalankɛla ye ne ye kunfin de ye ma kɛ kalankɛbaga ye a ye nin fɔ tuma min na qala an b'a Aisha ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam fa akhazani fa ghattani ko Jibrila y'ale minɛ o yɔrɔ la a y'ale bisi dɔnni ye fɛn min ye Ustaz Abubakar a ka dun kosɛbɛ ala kira ko Jibrila y'ale bisi e b'i yɛrɛ ɲininka pourquoi Jibrila y'a bisi o de kosɔn ni kira ye kuma fɔ wallahi n'i y'a fɔ cogoya lajɛ i b'a dɔn a dabɔla ko dɔ de kama balibala min bɛ se ka nana kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye k'o wuli ka bɔ yen mɔgɔ dɔw ko tuma ko fa de bɛ Jibrila la ko Jibrila ka ala kira bisiya ko kuma o tɛ tiɲɛ o kama u b'a fɔ ko bɛ ni hadisa sahihu ni gosi k'o tɛ tiɲɛ lakin dɔnnikɛbagaw ko mun de kosɔn ala kira ko fa ghattani pour que k'a yira e mun bɛ ka lamɛnli kɛ ka fɔ subo tun tɛ dɛ kana yaqzatan n'o tɛ dɔ bɛ se k'a fɔ ko non awa ala kira tun bɛ garu hira la sunugɔni de cunna kan dɔrɔn a sera ka nin ko ninnu ye a jatigɛla a bɔra ka taa lakali lakin fa ghattani i b'a dɔn o la k'a fɔ k'a kɛla yaqzatan kira tun tɛ subo la dɛ a kɛla yɛrɛ de donc ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko k'a ye nin fɔ nin cogoya nin na o kɔfɛ tuguni k'a y'ale bila ko iqra ale seginna kuma nin kan tuguni ma ana biqari'in k'a y'ale minɛ tuguni siɲɛ filanan to fa ghattani donc a ko fa ghattani hatta balagha minni al-jahda k'a y'ale minɛ k'ale bisi ko fo ale sɛgɛnna o kɔrɔ c'est à dire sɔnni a nin ka tigɛ a y'ale minɛ k'a bisi sɔnni a nin ka tigɛ a tilala k'a bila tuguni a ye ala kira bila o la tuguni a ko tuguni ko iqra ala kira seginna kuma nin kan donc siɲɛ sabanan de la Jibril yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ iqra bismi rabbika allazi khalaqa kalan kɛ n'i tigi tɔgɔ ye i tigi min n'a y'i dan khalaqal insana min alaq a ye hadamaden dan ka bɔ jelikuru la jelikuru siminen na iqra kalan kɛ wa rabbuka i ka dɔn i tigi al akram ale de ye masaba ye donc Jibril ye nin fɔ allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam aya 5 dɔrɔn Jibril tununa kira ye kɔfilɛ k'i ɲɛfilɛ Jibril tununa ajib a kira sallallahu alaihi wasallam a bɔla jabalu nur la n'o ye garu hira ye a dusukun bɛ ka pam i n'a fɔ hadisa kɔnɔ yarjufu fuadahu dusukun bɛ ka pam a sen yɛrɛ bɛ ka ferenge a pereselen don a ka se so kɔnɔ k'a ka ko min y'a sɔrɔ depuis ala y'a da a ɲɔgɔn ma deli k'a sɔrɔ tumana min n'a donna a furumuso Khadija kan a ye mun fɔ faqala zammiluni a ye datugu Khadija bumbu o sɔrɔ a bɛ dɔnnikɛbagaw ko k'a bɛna fɔ ko nin ye jatigɛ min bila a ye nɛnɛ de don a la donc Khadija ye birifini biri a la ka to k'a ɲininka sa donc hatta zahaba anhu raw'u fo siranya tala ka bɔ ala kira kan tuma min na sa Khadija ye tola k'a ɲininka sa Khadija y'a ɲininkali daminɛ a ko Khadija laqad khashitu ala nafsi ko Khadija ne siranna n yɛrɛ bakun kan dɛ n ye ko min ye nin y'a ta ni si ye ma d'a la ni n bɛ hakilitigiya kɛ a kɔfɛ n'a ma kɛ sababu kɔni ye k'an fatu ma d'a la ni n bɛna kɛ hakilitigiya a kɔfɛ a Khadija ko ye mun ye sɔrɔla k'i da don lahalayaw la ale tola garu hira kɔnɔ komi a ka laada don cogoya min na a bɛ barimun na dɔrɔn Jibril nana donna k'a fɔ lahalaya mun tɛmɛna Khadija ajib a ye kuma dɔ fɔ Ustaz Abubakar kuma nin kan ka sɛbɛn ni sanu de ye Khadija ni kuma ɲumanba nin fɔ wahayu tun tɛ yen kiti ma jigin silamɛya yɛrɛ kɔnɔ lakin automatiquement a ye kuma min fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛra ye maa ɲɛnama yɛrɛ de ye wa ala kɛra fɛnɛ tun jogo ka ɲi wa hadamadenya lahalaya mankutu ɲuman bɛɛ tun dafalen don ala ka ko a ka cidenya yɛrɛ ɲɛ Khadija y'a fɔ kalla wallahi ayi wallahi min kali ala la i bɛ ka kuma min fɔ ni k'i siranna i yɛrɛ bakun kan ala tɛ sɔn fiyewu i ka kɛ yeko fila juguman ye
mɔgɔ bɛ se ka kɛ yeko fila ye tuma dɔw la i ye denmisɛnnin ye i bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ye o bɛ yeko fila de ye mais yeko fila juguman wallahi ala tɛ sɔn mɔgɔ ɲuman ka k'o ye sasi a ko munna n bɛ nin fɔ a ko la yukhzika Allahu abada ala tɛ sɔn k'e maloya e la maloya habada innaka latasilu rahim wa tahmilu al-kalla wa taksibu al-ma'duma وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق لا يخزيك الله أبدا ألا تسونجي لما فيو كيك يجو فلا جوماي أتكي منا مانتو دورو أفضل فلو مني إكادو يبي سنجي تكو depuis ne yi don domina ne b'a dɔn i bɛ sinji tugun a filanan ye mun ye i bɛ mɔgɔ dɛsɛbagatɔw i b'olu jigi tugun i bɛ fantanw i b'olu ɲɛji cɛ a ko i bɛ lona bonya i bɛ mɔgɔw dɛmɛ u ka gɛlɛya kow la u ka masiba ko baw i b'i jɔ u kɔkɔrɔ o wagati la ne y'i dɔn domina ne y'i dɔn ni nin lahalaya de mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ bɛ nin kɛ diɲɛ kɔnɔ ala tɛ sɔn i ka kɛ yeko fila juguman ye ustaz an bɛ senbatuba dɔ kɛ yan k'a fɔ an funankɛninw siga t'a la k'a fɔ ni ala ko kɔni b'i wolo k'i ye ladiri ala ko kan wallahi ala tɛ sɔn i ka kɛ yeko fila juguman ye an terikɛ dɔw ko ma k'olu fa ko ma ko depuis ne ye nin lahalaya nin na depuis ne y'a ye misilataga ka di i ye i bɛ nin lahalaya nin na ko ne b'a dɔn e tɛ kɛ fosi ye ko ne denw kɔni bɛɛ la ko ne jigi fosi tɛ e kan a ko dante bi wallahi billahi ne de jɔlen don n'an ka du fɛn bɛɛ ye ko ale kɛ o kɛ ka wari d'a fa ma k'a fa b'a kun jigi e ka ala ko minɛ laadiriya la i dusukun ka sanu ka ɲɛsin ala ma k'e bɛ kɛ yeko fila juguman ye ala tɛ sɔn o ma habada mɔgɔ kɔni mago bɛ fɛn minnu na yeko ɲumanw ni fɛn i tɛ se o parce que i tɛ suɲɛli kɛ i tɛ foyi kɛ mais i kɔni seko ye mun ye ala b'i jɔ n'o garanti ye diɲɛ kɔnɔ wallahi donc ça c'est nin ye wahyu kibaruya ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye mun ye kuluwo kɔnɔ ni an ba khadija an ba aisha bɛ k'a lakali mun tɛmɛna ani an ba khadija fɛnɛ cɛ tumana min na ni nin banna khadija ye nin kuma nin fɔ kow yɛrɛ nɔgɔyala khadija bɛna metobu filanan na o metobu filanan ye ne b'a ɲini karamɔgɔ kɛ an k'o bɔ sigida nata ye inshallah fɛn juma n'i y'a bɛɛ fɔ tile kelen e bɛna diya ban an ka sunkaloba min na nin mana juma ninnu n b'a dɔn mɔgɔ caman sigilen b'a ka jabarani kɔrɔ k'an filɛ nin wagati inshallah a bɛna sun tɛmɛ maa caman kan an b'o bila sigida wɛrɛ an b'i yɛrɛ fo inshallah ala k'a kɛ barajiya ni bɛɛ lajɛlen ala k'a kɛ aljana sara ye an b'a fɔ ala k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh